नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानकु मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, बयस 56 हेले मनटा एबे भी शिशु भरी। राजनीति दुनिया रे केतेबेले केउ कथा को नहीं हंगामा हेबो ताहा केही कहि परिबे नाही। किंतु जेतेबेले देशर सबुठारु पुराणा दलर प्रमुख चेहरा तथा विरोधी दल नेता राहुल गांधी को नहीं एमिति किछि कुआ जाए सेतेबेले चर्चा टिके जोर धरे। साधारणतः आमे शुणु बयस 50 पार हेले मनीष परिपक्व हुए। हेले राहुल गांधी क्षेत्र में विरोधी सबु बेले गोटे कथा कही आसुछंती। राहुल बयस है 56, एबे भी जाइनी तांकर बचपन। कहीं बारंबार तांको पिलालियाम को नहीं प्रश्न उठुची। संसद रु सड़क पर्यंत एमिति कौन घटुची जेउथि पई कांग्रेस विरोधी कांग्रेस को तेरछा बाण मारिबा को सुजोग पाउची। आ सबुठारु बड़ कथा हला यह कौन प्रकृत रे राहुल गांधी पिलालियामी ना यह तांकर एक स्वाभाविक अंदाज जहाको राजनैतिक रंग दिया जाउची। आज यही स्वतंत्र रिपोर्ट रे आमे यार पोस्टमार्टम करिबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आज विश्लेषण आपण को चिंता करने को बाध्य करिवो। आपण माने देखुतांतु देश दर्पण। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आउ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, राहुल गांधी भारतीय राजनीतिर एमिति एक चेहरा जे सबुठारु अधिक ट्रोल होइछंती, आउ सबुठारु अधिक आलोचना को मध्य आसीछंती। निकटरे संसद अधिवेशन चलीथिबा बेले एवं विभिन्न साधारण सभा रे तांकर किछि आचरण, किछि बयान एवं हावभाव को नहीं सोशल मीडिया रे मीम्स रो बन्या छुटिछि। विरोधी बीजेपी शिविरर नेता माने सीधा सड़क अभियोग करुछंती जे जो व्यक्ति देशर प्रधानमंत्री हेबार स्वप्न देखुछंती, जे विरोधी दलर नेता भावे एक सांविधानिक पदवी रे बसचंती, तांको भाषण एवं आचरण रे सेई गांभीर्य देखिबा को मिलु नाही। बयस हिसाब रे से एबे 56 वर्ष पूरण करि सारी 57 रे पाद देलेनी। एही बयस रे जने राजनेता को परिपक्व किंबा मैच्योर बोली धरा जाए। हेले राहुल क्षेत्र रे काहेकि बारंबार पप्पू किंबा बचपन शब्दर व्यवहार करा जाउची ताहा बुझिबा निहाती जरूरी। आसंतु नजर पकेइबा सही किछि घटना उपरे जहाकु नै विरोधी माने एही बचपन बा पिलालियामीर नारा देउछंती। प्रथम घटना हला संसद रे फ्लाइंग किस ओ आखि मारिबा। आपणकर मने थिबो किछि वर्ष तले संसद भितरे भाषण देउ देउ हठात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आसन पाखक जाई तांको कोळेई नेइथिले राहुल गांधी। तापरे निज सीट को आसी आखि मारिथिले। निकटरे पुणी संसद भितरे तांकर फ्लाइंग किस देवार अभियोग मध्य आसीथिले। बीजेपी कहूची संसद हेउची गरिमामय स्थान, सेठारे एभली कॉलेज पिलांको भली व्यवहार कौन शोभा पाए। द्वितीय घटना हला भाषण शैली एवं अजब उदाहरण। अनेक समय राहुल गांधी निज भाषण रे एमिति शब्द बा उदाहरण व्यवहार करती जहा हास्य रस सृष्टि करे। से आलुरु सुना बाहर करने कथा हेउ जदिओ ताहा एडिटेड वीडियो थिला बोली कुआ जाए, किंबा कोयला खनि रे कोयला केमिति तैयारी हुए सेही प्रसंग हेउ तांकर बुझेइबा शैली अनेक समय स्कूल पिलांको प्रोजेक्ट भली मने हुए बोली समालोचक माने कहती। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला। तृतीय घटना हला साधारण लोकंक सह अति निकटतर हेबा। केतेबेले से मोटरसाइकेल मेकानिक दुकान रे बसी गाड़ी सजाडुछंती तो
କେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ବିଲରେ ପଶି ଧାନ ରୋଉଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ ଟ୍ରକରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାରୁ ଡେଇଁ ପୋଖରୀରେ ପଶି ମାଛ ବି ମାରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଜନନାୟକର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ କେବଳ ଫଟୋସୁଟ୍ ଏବଂ ପିଲାଳିଆମିର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସେଲ୍ଫି ଭିଡ଼ିଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପିର କହିବା କଥା ହେଲା 56 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜ ଘରର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ପରିବାର ଚଳାଏ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଯାଏ ଏକ ପରିପକ୍ୱ ରାଜନେତା ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କେମ୍ବ୍ରିଜ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଇଥିବା ଭାଷଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଏ। ସେଠାରେ ସେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଅପରିପକ୍ୱତା ବୋଲି ଦର୍ଶାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ଦେଶ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଯାଇ ଦେଶର ବଦନାମ କରିବା ଏକ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ମାନସିକତା। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଗଲା ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ମୁଦ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ କହୁଛି। କାରଣ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପକ୍ଷ ଦେଖାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ଏହି ବଚପନ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଯାହାକୁ ବିରୋଧୀମାନେ ବଚପନ ବା ପିଲାଳିଆମି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସରଳତା ଏବଂ ନିଷ୍କପଟତା। ଆଜିକାଲିର ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁଠି ରାଜନେତାମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ, ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ଯାତ୍ରା ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଚେହେରାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲିବା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବା, ପିଲାଙ୍କ ସହ ପିଲା ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବା, ଏହା କ'ଣ ପିଲାଳିଆମି? ସମର୍ଥକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଜଣେ ନେତା ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶିଶୁଟିକୁ ଜୀବିତ ରଖୁଛି, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସହଜରେ ମିଶି ପାରିବ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେବା ପରଠାରୁ ସଂସଦରେ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘେରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ହେଉ, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହେଉ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପରିପକ୍ୱ କହିଦେବା ବୋଧହୁଏ ଭୁଲ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତ୍ୟ କ'ଣ? ରାହୁଲଙ୍କ ବୟସ 56 ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଚପନ ଅଛି ନା ଏହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାରେଟିଭ ବ୍ୟାଖ୍ୟା? ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭଳି ନୁହନ୍ତି। ସେ ନିଜ ମନର କଥା ସିଧାସଳଖ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ସାଜିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନତା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମତା ଆଶା କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ଦାଜ ପିଲାଳିଆମି ନା ତାଙ୍କର ସରଳତା? ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇସାରିଲେଣି? ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଓ ମଇଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।